وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sagung para pirawuh ahli pangaosan sedaya ingkang kula hormati, wonten ing minggu kedua bulan Rabiul Awal ini kula aturaken tentang masih seputar Maulid. Dengan adanya perayaan Maulidiyah, haflah Maulidiyah, kula jenengan sedaya bisa idkhalus surur gawe bungah kaliyan sederek saged it'amut ta'am wa ikramul fuqara wal muhtajin, saged berbagi sedekah walaupun seadanya, lan ugi saged muliaken dhateng orang-orang yang membutuhkan. Di samping perkumpulan manusia niku akan sangat bermanfaat, inggih menika ad-du'a'u mustajabun 'inda ijtima'il muslimin. Donga niku mustajabah ketika umat Islam lagi pada kumpul-kumpul. Adapun ijtima'at perkumpulan ini merupakan wasilatun kubra lid da'wati ilallahi ta'ala. Jadi dengan adanya pertemuan ini bisa menjadi lantaran, merupakan wasilatun kubra, lantaran sing sangat ageng kangge dakwah, mengajak untuk beriman, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya fursatun dhahabiyah. Napa niku fursatun dhahabiyah? Kesempatan emas yang bagi Allah tafuta, prayogi sangat. Jangan sampai kula panjenengan sedaya ketinggalan terhadap momen-momen yang sangat bagus, yakni bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu keharusan bagi seorang dai, bagi para ulama untuk mengajak umatipun kon pada kelingan maring Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben bisa nyonto maring akhlake Kanjeng Nabi, maring adabi Kanjeng Nabi, maring tingkae Kanjeng Nabi, akhlaqihi wa adabihi wa ahwalihi wa siratihi wa muamalatihi wa ibadatihi wa ghairi dzalik. Jadi dengan pertemuan seperti ini, kumpul-kumpul niki, kula jenengan sedaya saged
ngertos dateng akhlak Kanjeng Nabi, tingkah pola Kanjeng Nabi, riwayat hidupe Kanjeng Nabi, muamalah Kanjeng Nabi, ibadah Kanjeng Nabi sehingga saged tiru-tiru. Ya. Dan nek napa-napa niku sing nggih standar Kanjeng Nabi niku ra sampun sesuai kalian dawuh Gusti Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, yang paling tepat ya kita uswatun hasanah, nyontoh langsung maring baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai para tokoh agama bisa saling memberi nasihat kepada umatipun, bisa menunjukkan wa yursyiduhum ilal khairi wal falah, bisa mengarahkan, menunjukkan kepada jalan yang baik dan jalan yang membahagiakan. Ugi bisa saling mengingatkan agar kita selamat dari berbagai bid'ah, berbagai model-model sing di dalam agamaku selalu muncul model yang baru sing terkadang boten sejalan kalian tuntunanipun kanjeng Nabi. Saged nolak beberapa fitnah. Mila menika bagi kita ini wa innana daiman bi fadlillahi nad'u ila dzalika wa nusyariku fi dzalik. Kita selalu bebungah nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah agar selalu mendapat fadl anugerah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada perayaan kumpul yang menungsa mboten namung sekedar kumpul, tapi niki merupakan wasilatun syarifah, lantaran ingkang mulia, merupakan tujuan yang sangat-sangat mulia, ingin mengetahui secara detail tentang pribadi Rasulullah sehingga kula njenengan sedaya saged menirunya. Jangankan sampai kepada Rasulullah, wong bisa ngerti riwayat hidupe ulama soleh saja niku bisa menjadi magnet untuk kita ini untuk menjadi orang yang baik. Napa malih sampai kepada Rasulullah. Satrasipun inna awwalal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis sahih alladhi rawahu Muslim lamma suli'an siyami yaumil isnain qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaum wulidtu fi fahadha asahhu wa asrahu nassun fi masyru'iyatil ikhtifal bil maulidin nabawi syarif. Jadi cara pengendikanipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani niku bahwa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu bukan siapa-siapa kecuali Sahibul Maulid. Sahibul Maulid niku yo sing kagungan maulid, sing kagungan kelahiran, sinten niku? Ya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi piyambak niki sing ngendikaaken bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan melaksanakan Maulid Nabi adalah
sing ngendikaken ngoten niku adalah putune Kanjeng Nabi piyambak. Kula kan bola-bali dadi santri kalong wonten Rusaifah, wonten gene Sayyid Muhammad wonten ing Mekah. Santri kalong we tekane ngerbengit tok. Milu ngaos mendengarkan. Setelah itu kemudian diparingi kitab B, ya, dihadiahi kitab. Kula niku diparingi kitab niku kathah. Nggih. Salah satu di antaranya yuk kitab ingkang nerangkaken tentang apa? Maulidiyah, haflah Maulidiyah niki. Ya, niku putune Kanjeng Nabi sing ngendikaken bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulidiyah, perayaan Muludan, ya kuwe Kanjeng Nabi piyambak. Beliau menyetir setunggalipun hadis sahih sing tenggene sahih Muslim bahwa ketika Nabi ditanya tentang puasa dina Senin, jawab Kanjeng Nabi, zaka yaum litu, hari itu hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Kelahirannya Kanjeng Nabi niku dina Senin. Milo dina Senin selalu dipuasani dening Kanjeng Nabi. Itu artinya Nabi sendiri yang peduli terhadap hari kelahirannya sendiri dengan merayakan dengan cara berpuasa. Lajeng qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, qala al-Imam Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Hajar al-Asqalani, wa qad dhahara li tahrijuhu ala aslin sabitin wa huwa ma sabata fi sahihain min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadama al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna yawma Asyura fasa'alahum faqalu huwa yaum agraqallahu fihi fir'aun wa najja Musa fanahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Dadi wong puasa niki dalam rangka bersyukur kepada Allah, merayakan kesyukuran kepada Allah. Bila dipun jelasaken wonten ing Sahih Bukhari lan Muslim bahwa Kanjeng Nabi suatu ketika datang ten kota Madinah, teng Yasrib, Madinatul Munawwarah. Lah teng mriku ketemu karo wong Yahudi. Wong Yahudi pada puasa pas 10 surah. Terus Kanjeng Nabi takon fasa'alahum, takon maring wong Yahudi, wong Yahudi, kenapa ngono kok tanggal 10 surah pada puasa? Lah faqalu, mereka menjawab, huwa yaumun akhraqallahu fihi fir'aun. Hari itu 10 surah adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah di Laut Merah. Wa najja Musa, dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Fanahnu nasumuhu syukron lillahi ta'ala, maka kami berpuasa pada hari 10 surah
dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Yahudi bae syukur kepada Allah atas tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa, maka faqala sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum. Kanjeng Nabi ngendika, saya lebih berhak untuk muasani keselamatan Nabi Musa daripada sampean kabeh. Ya alasane wong pada nabi, aku yo nabine Gusti Allah, Musa yo nabine Gusti Allah. Musa selamat engkono pada syukuran, aku yo syukuran, tapi syukurane nganggo puasa. Jadi umpamane jenengan arep syukuran ora duwe duit ya karo puasa. Ya sah-sah saja. Fayustafadu minhu fi'la syukri lillahi ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin. Jadi yo kata sangat faedah melakukan syukur kepada Allah pada hari-hari tertentu karena mendapatkan satu kenikmatan atau dafni nikmatin, tertolak terhadap satu bencana musibah niki bisa terhindar panjenengan syukuran dengan cara puasa. Wa yu'addu dzalik fi nadhiri dzalika al-yawm min kulli sanatin. Wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud wasyam wasadaqah wa tilawatil Qur'an. Wa ayyu nikmatin aqdamu min nikmatin burusi hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah fi dzalikal yaum. Jadi sing jenengane mensyukuri nikmat niku ada kalanya panjenengan mendapatkan nikmat yang besar atau akan terjadi musibah panjenengan selamat atau agar tidak terjadi bencana kemudian panjenengan melakukan puasa dalam rangka ya syukur nikmat. Lah sing jenengane wasyukru lillah, syukur kepada Allah yahsulu bi anwa'il ibadah, bisa berhasil dengan berbagai macam ibadah. Nah sementara kan wong oleh maknani syukuran kan foya-foya, makan-makan, mboten namung niku tok. Jadi makna daripada syukuran niku boleh jadi dengan cara berpuasa, dengan cara sujud syukur misalnya, ibadah sujud syukur. Apa? Misalnya panjenengan dengan mengeluarkan sedekah atau sujud syukur dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, khataman Quran, simaan Quran, lagi apa? Syukuran. Ini syukuran baca Quran, ya itulah bentuk daripada syukuran niku macam-macam. Yang pasti maca Quran kan diwai sedekahan. Jadi nyambung. Jadi membaca Quran tok niku pun kategori syukuran. Kula iki nate syukuran tapi tak nazari. Pokoke oleh syukuran ke telung dina kudu rampung boleh maca Quran. Jadi sedina 10 juz. Jadi telung dina 30 juz. Niku nggih boleh-boleh saja kalau sudah dinadari maka menjadi wajib ini.
Jadi karena kita mendapatkan satu kenikmatan, nikmat yang nampak, min nikmatin buruzin, yugue kelahiranipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi rahmah, Nabi pembawa rahmat. Pada bulan ini kebetulan pas bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Jadi kula jenengan sedaya rasa bangga dengan adanya Nabi Muhammad, kita bisa menjadi umatnya. Lah nek ora ana Nabi Muhammad ya kula jenengan sedaya ora bakal lahir. Kula niku kudu matur nuwun sekali kepada Allah telah melahirkan Nabi Muhammad sehingga kita dilahirkan. Allahumma amin. Wonten gene surat Ali Imran dipun dikatakan ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia. Laqad manallahu, Gusti Allah benar-benar memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Kapan Gusti Allah boleh maringi karunia? Il ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nalikane Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Lah kan beruntung sekali seorang rasul dari bangsanya sendiri. Ya, karena sing diutus menungsa ya utusane ya dari bangsa manusia. Niku riyin Nabi Ibrahim nate ndonga nalikane sampun selesai bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim ndonga, nggih, ya Allah, mugi panjenengan wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, semoga Engkau mengutus seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yo karena Nabi Ibrahim kan bangun Ka'bah nang Mekah. Moga-moga nanti Allah ngangkat seorang rasul ya dari bangsa Arab. Padahal sing jenengane nabi kowe sing akeh kowe wong saka ngaring Israel, kang Palestina, kang ngaring ngendi jenengane Yaman, kang ngaring Mesir, jarang sing saking Arab. Ya siji-sijine kowe namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkah doane Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Mulane sing jenengane wong Yahudi, wong Nasrani kuwi geting banget karo Nabi Muhammad. Tidak mau mengakui. Lho Nabi kang kana wong Arab. Lah umume kan Nabi kang aring Palestina. Nggih, lho kok dene wong Arab. Mulai tidak mau mengakui, itu salah satu di antaranya. Mulane orang-orang mukmin patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi suatu karunia. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Ya, diberi karunia ya orang mukmin. Nah, ulane wong mukmin patut bangga, seneng dengan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Waqala al-Hafidz As-Suyuti, Imam Hafidz As-Suyuti dikatakan wa qad dhahara li tahrijuhu ala aslin akhar wa huwa ma akhrajahu al-Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam haqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Imam Hafidz As-Suyuti ngendikaken ada yang nampak, yang bagi saya yang nampak jelas dari tata cara Kanjeng Nabi menapa guli merayakan syukuran boten namung dengan puasa tapi juga dengan menyembelih kambing, yaitu diniati akikah. Nggih. Akikah an nafsihi ba'dan nubuwah. Kanjeng Nabi syukuran nyembelih wedhus ngakikah nggo awak dheweke setelah beliau diangkat, dinobatkan menjadi nabi. Padahal ma'anahu qad warada anna jaddahu Abdul Muttalibi anhu fi sabi'i wiladatihi. Padahal sampun jelas dipun riwayataken bahwa dulu mbae Kanjeng Nabi wong nawis ora ndek bapak kan sing ngropea sing ngrumati kan mbae Kanjeng Nabi jenengane Abdul Muttalib. Niku wis nyembelih wedhus nggo ngakikohe Nabi pada waktu bayi. Tapi kenapa Kanjeng Nabi kok ngakikoh maning? Wal aqiqatu la tu'adu marratan saniyah. Padahal akikoh niku mboten disunataken napa dua kali. Nggih, mboten dianjurkan dua kali. Lah mila para ulama husnudzon lah bahwa yang dilakukan oleh Nabi yaitu nyembelih kambing dalam rangka akikah setelah menjadi Nabi itu idharun lisyukri ala ijadillahi iyyahu rahmatan lil alamin wa tasyri'un li ummatihi. Jadi bahwa Kanjeng Nabi melakukan nyembelih wedhus setelah dia diangkat menjadi nabi itu dalam rangkane idharun lisyukri, tasakuran, menampakkan kebungaan syukur karena beliau dinobatkan sebagai nabi, sebagai rahmatan lil alamin, yang merahmati untuk seluruh alam. Di samping pancen men umat niku pada gelem melakukan akikah, bisa menjadi syariat, bisa dilakukan oleh, ditiru oleh umatipun. Milo fayastahibbul lana aidon izharus syukri. Disunatkan, disukai sekali bagi kita untuk ikut-ikut idharun lisyukri. Jadi judulnya niki idharun lisyukri, menampakkan kebungaan, menampakkan kesyukuran kepada Allah dengan cara ihtifal, merayakan hari ulang tahun kelahiranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayastahibbul lana aidan idharus syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam bijtima'il ikhwan wa it'amit ta'am wa nahwi dzalik min wujuhil qurbat wa idharil masarrat. Jadi niki dadi ulia kita ini dianjurkan, sangat disenangi apabila ikut-ikutan mengadakan
perayaan Maulidiyah dalam rangka idharun syukri, bunga atas kelalaianipun Kanjeng Nabi dengan cara ngumpulaken sedulur. Terus sedikit berbagi sedekah. Berbagi sedekah, it'amut ta'am. Dan lain sebagainya. Ya pokoknya kados kalau semanten kula aturaken, pokoknya setiap ada pertemuan, setiap ada kesempatan kumpul meskipun hanya beberapa orang, diniati muludan. Kegilir yasinan diniati muludan, kegilir berjanjenan diniati muludan. Apa maning pas puputan jenengi ngumpul wong diniati muludan. Pas malam Jumat diniati muludan. Pas malam Senin ke kelahiran Kanjeng Nabi diniati muludan. Pokoknya setiap ada pertemuan nopo kemawon, momen itu jangan sampai disia-siakan. Diniati nggo muludan. Nggih, wong muludan kan ora kudu meriah, nggih. Pokoke ya sederhanaan mboten napa-napa, tapi ya sekali lagi jangan sampai panjenengan ngucapaken muludan cilikan ora ilo kowe. Kualat. Soalnya kena pelecehan terhadap kanjeng Nabi. Muludan kok cilikan ya ngenyek ya karo kanjeng Nabi ya ngalamat ingane. Ya intinya wong kumpul di situ dibacakan Fatihah atau dibacakan ayat-ayat Quran yang lain selain suratul Fatihah. Kemudian sedikit cerita tentang riwayat hidup Kanjeng Nabi niku pun dikategorikan muludan. Wis pok zikir tok wis, maca selawat tok atau maca Quran tok niku mawon bisa mendatangkan tamu-tamu agung. Tamu agung itu maksudnya para malaikat. Karena ma min qaumin, pengendikane Kanjeng Nabi, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha fi majlisin illa haffathumul malaikah. Nek wonten kaum umat manusia kumpul walaupun hanya 3 orang paribasane, minimal 3 orang lah kumpul nang kono terus zikir. Yuk kita buka, senajan hanya 3 orang kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Maka malaikat ikut hadir di situ. Illa haffathumul malaikah, tidak lain dan tidak bukan akan dikerumuni oleh para malaikat. Wonten ing hadis sanes Kanjeng Nabi ngendikanken wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Nek wonten tiyang kumpul di sebuah masjid fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah dari rumah Allah, ya masjid lah. Terus yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, kitab Gusti Allah. Wa yatadarasunahu bainahum,
saling tadarus, siji membaca, yang satu menyimak. Nggih, seperti yang kami lakukan tiap pagi ba'da subuh, kula membaca, jenengan menyimak. Nggih. Lah, nek wonten kegiatan ngoten niku illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan akan diturunkan kepada orang-orang yang di dalam masjid itu diberikan satu ketenangan. Alhamdulillah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan digelontorkan buat mereka rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wis dapat rahmat, atine tenang, tentrem, ayem, tumakninah, ngibadahe genah. Wa haffathumul malaika, malaikat ikut ngepung, gabung, dan kemudian dipamerkan oleh Allah kepada orang-orang yang berada di dekat Allah. Kae kak delengen lho menungsa sing kebutuhane pirang-pirang, ayuene si pada jagongan zikir kepada Allah. Ya sing ora seneng ya jagongan ngapa jane. Nikulah manfaate kula jenengan sedaya kalau jagongan nang masjid, ada yang baca Quran, ada yang nyimak, niki akan diberi satu ketenangan, kedamaian, kemudian diberi rahmat, terus dirubung dening malaikat, dipameraken dening Gusti Allah kepada malaikat, kepada ya yang dekat dengan Allah, para malaikat. Nikulah para sederek manfaate kula jenengan sedaya pada kumpul seperti ini, menyimak, mendalami terhadap isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, qad ru'iya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naum faqila lahu ma haluka. Niki wonten setunggalipun cerita. Wa qala al-Hafidz As-Suyuti, Imam Hafidz As-Suyuti cerita, summa ra'aitu Imam Al-Qurra Al-Hafidz Syamsuddin Ibnul Jazari qala fi kitabihil musamma, wonten kene kitab sing dijenengi Al-Fut Ta'rif bil Maulidis Syarif, niku dipun sebutaken bahwa Imam Hafidz Syamsuddin Ibnul Jazari niku qad ru'ya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naum faqila lahu ma haluka, di napa jenengane diweruhi nang impen kowe ketemu karo Abu Lahab. Abu Lahab ditanya, keprimen kono Pak Abu Lahab? Faqala finnar, aku nang neraka. Tapi gue illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatis nain. Aku nang neraka, tapi angger malam Senin siksaane inyong diringanaken. Siksaane kuwi angger malam Senin diringanaken. Wa masu mim baini usbu'ayya hataini ma'an biqadri hada. Kuwi angger malam Senin
aku kowe ngelamuti drijiku. Dadi drijine teles dilamuti lumayan. Dadi ora nemen-nemen kaya ngeliyane dina Senin. Kowe Abu Lahab. Nggih. Nah, wa asyara li ra'si uswa'i. Kule ngomongaken jere karo isyarat maring pucuke drijine iki. Ngelaburi driji. Lah uliye Abu Lahab diringanaken siksaane saben malam Senin kuwi jalaran Abu Lahab merdekakaken maring sing jenengane Suwaibah. Suwaibah inda basyarat ni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi irda'iha lahu. Biyen Abu Lahab ini kan termasuk tesi pamane Kanjeng Nabi. Kae duwe apa jenengane wadon amat jenengane Suwaibah. Ngerti nek Aminah lagi mbobot arep babaran mulane Suwaibah dimerdekakaken. Suwaibah kok siki tak merdekakaken, kok siki tak tugasi ngrewangi sing jenengane Aminah. Sebab Aminah kae lagi babaran nglahiraken apa jenengane arep babaran mulane kowe kana ngrewangi anak nyong aku tak nggawe wedang dewek nggawe kopi dewek lah cara bahasa kasare aku tak harus karo keluarga dhewe wis kowe sing ana ngrewangi kae sebab Aminah kowe arep babaran kok anggere lain nyong dikabari ya saestu Suwaibah niku ngabari karo Abu Lahab. Bahasa lahir lanang ya tradisi wong Arab kan angger anak lanang kan kebanggaan tersendiri. Angger duwe anak wadon kowe raine mbesengut. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wong Arab jahiliyah niku angger duwe anak wadon dikabari bojone babar wadon kuwi raine terus abang ireng sedih saya hina ini duwe anak wadon merasa hina nggih dheweke sing kebaperan merasa dirinya hina karena anak wadon ora jantan temen iki dan iku sehingga ketika krungu bayine lahir lanang kowe saking bungae sing jenengane Abu Lahab. Nah, bila menika Suwaibah Aslamiyah ditugasi kon ngurmati bayi. Kowe anggere bisa nusoni ke maring bayi sing jenengane Muhammad. Jadi pengorbanannya cukup besar nih Abu Lahab. Ora ketang ya mbasa gede terus dimungsuhi naring Abu Lahab. Ya. Fa idza kana Abu Lahabil al-kafir alladzi nazala al-Qur'an bidammihi juziyya finnar bi farihi lailatul maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam bi famahalul muslim al-muwahhidi min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarru bi maulidihi. Bagaimana dengan Abu Lahab wong sing kafir, sing jelas kafir pir yang di situ dijelaskan ada ayat khusus yang menghinakan Abu Lahab dalam surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahbi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Niku mawon diringanaken siksaane, apalagi kita sebagai umat Islam, sebagai pecinta Rasulullah, dengan dibuktikan sering maca syahadat, sering maca sholawat, sering merayakan atas kelahiranipun Nabi kita. Wis jelas-jelas insyaallah pasti, jelas insyaallah pasti dapat syafaatipun Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten rumiyin, mugi-mugi wonten manfaatipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.